Мен кыргызмын Таластан, Морло курган Манастан, менин бүтүн болсун деп баарын тегиз караган. Мен оштомун кыргызмын, ак бооранын боюмда, алайлыктар калканым суулайман тогойнунда. Эт жегени келгиле, мен наренга чакырам, төрүнгенин тилдаса, кымыз берип жапырам. Жалал-Абад менин шарым, жала айтсаң тилгезим, кыргыз жери топурагы алтын болот билбесиң. Baştan yönet. چی شد؟ بیا دو تا تیکه نونی چیزی تو یخچالی جای چیزی داریم من برم بیارم. من میرم میارم. نه بابا میرم میارم. بابا این نمیشه که تو همه کارا رو بکنی که. بعد تو چرا انقدر با من رو درواسی داری؟ برشی خب من سر رو نون میگرفتم، نون تازه میآوردم میخوردیم دیگه. دستتون درد نکنه بهمن، دست درد نکنه، خیلی هم عالی. شرمنده تو رو خدا باش. خواهش میکنم. دست درد. نوشه جون. چطور شده؟ فوق‌العاده شدم. خیلی شد. واقعا خوب. نوشه جون. Göçüp жайлоого, чоң тектерге конобуз, ошол бойдон кышка чейин